Hello friends, welcome back to our channel. So karong adlaw nang lakaw si Mami og si Daddy sa town. Then they bought this beautiful Mayana collection. So naatay pila ka varieties na dugang sa atong Mayana or Coleus. So what we're gonna do today is cut the branches and plant them into new pots. Magpropagate ta og Mayana aron managhani sila. So these are our new Mayana collection. Nindot kaayo sila oh. So atong goal ani is atong mapadaghan. Nindot kay ni siya padaghanon kay gwapa man kaayo ang iya nga leaves. So all in all, we have about 21 varieties of Mayana already, including this newly bought Mayana plants. Okay, so this is our garden soil mix. So karon ato na siyang i-mix kay different components ni siya. We have decomposed sawdust from the sawmill. We also have humus, we have sandy loam, topsoil, we also have sand and detritus, advanced decomposed matters. So kani siya mo ning daghan nga klase sa soil atong gipanggamit para ang roots sa tanom dali kaayo mo spread out. So ang propagation sa ato nga cuttings sa Mayana dali ra kaayo mo sa lingsing, and then dili pod siya moagi og kamatay, mabuhi si dayon. So this soil mix is very absorbent sa water and it will also retain moisture, so it will help sa pagdako sa tanom. So the important thing sa ato ang pagtanom-tanom, bisan unsa kanindot na imong tanom, if imo soil maot, imong tanom mamaot og apil. Okay na ata karon, nagkuha ta og soil nato para sa atong Mayana propagation. Na among pagumangkon nalingaw og butang og yuta. By the way, ang detritus, advanced decomposed matters, it's made up of lata nga rice hull, lata nga sagbot, anything biodegradable nga advanced na kaayo nga pagkalata, mao na ang detritus. Although not completely decomposed siya, pero advanced na gyud iyang decomposition stage. Meaning to say, almost dili na ma-identify ang iya nga original form, but lata na siya close to the soil na gyud iya nga resemblance. So giandam na namo ang pots para sa atong Mayana. Wapo kayo ang pwesto dari ba? Ato nang sugdan og cut. So ang key sa pagpropagate og Mayana cuttings, ang pag-cut pod o sa apil na diha. Mag-select ka og nice nga branches. Isang original mama. So ang main nga punuan nga gikuhaan nato branches ato pong i-replant.
there is a farm, atong goal is magtanom og plants nga beautiful to the eyes and also naa siya medicinal properties. Kay useless man magtanom if good for the eyes lang, wala siya other nga benefits included. So one of the main reasons nga nag-select pod mi og mayana is because usa ni siya sa mga tanom nga known for its pain relieving properties, because it is also anti-inflammatory and it has a high antibacterial properties. And this is also like the oregano nga nindot siya for colds, ubo og sipon. Nindot ni siya kay daghan siya og matabang sa atong lawas because sa kadaghan sa iyahang benefits as a plant. Walay labot sa beauty niya, matake pagyud siya internally and externally. May-use siya as poultice for boils and sores sa skin. Also for joint aches, kay na anti-inflammatory man siya, onya matake pod nimo siya as regular nimo nga green juice nga taas og antioxidants. Karon na human nami og pangkat og pangtanom sa cuttings sa atong pots. So hapit na gyud ni siya magwapa og samot. Naatay 13 varieties of mayana ani nga collection. Friends, mao ni amo ang latest mayana or Coleus collection. Stay tuned sa among channel. Please subscribe and ring the notification bell para sa dugang updates puhon inig kadagko aning mayana kay amo pag yun ning punan. Then padaghanon pagsamot. So we hope na amin na share nga tips unsaon pagpropagate og Coleus or mayana. Enjoy mo sa inyong gardening and pagsigi pod og tan-aw og videos uban sa pagplant. Daghan pa mi og videos uban sa amo ang channel about different kinds of plants and its benefits. Oh, by the way, ang uban nga benefits og other characteristics ani nga plants among ibutang sa description, so kindly check the description. Okay, so that's our beautiful mayana collection. Thank you for watching, friends. See you in our next video. Bye bye.